Guys, sorry na pod mi diri guys ha. Basi na agta diri ha. Labay me. Kaya among isuroy ni mga among VIP bisita na mo diri. Kaya gusto man daw sila mulaag lagi. Kane, panon me oh. Sa mi kabaranggayan. Oh, tanawa guys, oh, tanawa lang ibang ko ano. Kay lagi gusto sila mulaag. Kay wala man daw sila kalaag, so ilaag nato sila. Hala. Oh. Nga naman gyud ka. Ngakon gyud ka sa tanan, ha. Hala oy. Picture asa ko. Oh, sige. Backlight on.